Unoy king kaapo iti panagdayaw kas sa anak mo apo. Ket ti kararagmi ti panang akseptar mo kuma o Dios iti daytoy nga panagdayaw mi. Binisyonam o Lord nga agpatuloy iti daytoy nga program iti service manipod Sunday school ingkana nga preaching. Ket daytoy ama iti kung climax iti worship mi tagsapa ikararagmi kadi o Lord iti panang binisyon mo apo. Daytoy man o Lord text me ket daytoy iti third nga chapter iti sumigundang libro iti second iti Kings apo. Ket dagitoy amang historical books ket naisaadan naisuratan dagiti biag o apo dagiti ammami nga nagpamati idi mga panahon iti lugar iti Israel apo. Ket adda kami tatang grace period iti daytoy nga lugar mi nga mangsukimat kadagiti o Lord nga biag dagiti ammami ta iti anak mo ama anyaman nga tribo ti kais naibilangan da saan man nga lugar iti nagbiagan da anyaman nga kultura o Lord God iti orientation da apo. Ket may sa kami tamay may sa apo ti Spirit o Lord nga inton mo kada kami. Karod data oray apo daytoy kita pasamak iti lugar nga hanming ammo ken iti tribo pay apo nga hanming ammo. Ket iti Espiritu mo Dios nga nagbiag kanyada isumot lang ti Espiritu nga adda kami kada kami data. Karod o Lord mai-relate mi ti biag mi kadagitoy nga ammami. Tulungan na kami ng apo mga sukimat iti daytoy nga chapter ket pag dakulan mi iti pamati. Idadayo mo si kaama. Ikarga mo kumati minsahe dagiti o Lord nga tasom iti biag mi. Tatagsapa iti ni Kristo nga apo mi pakas mi dagitoy. Amen. Amen. Tugaw tayo. Okay, so are you good? Ano yung pag agsapa tayo amin? Kat mano yung kinantay tatay duwa. Kahit nga sa tapos manen iti bulan. Isong ano tapos ti bulan. Sa bali nga bulan mo ti umay no next Sunday. Kasi nga kamaspas ti biag tayo dito yung rabaw ti daga. Nagpaspas iti panagtaray ti aldaw bulan tawon iti biag tayo. Kahit nga sa June manen gaya mo next Sunday. Isong ay agasang may nagadwa tayo manen ti dito barong nga tawon. Aanan nga barong nga tawon dito yan. Nagadwa tayo June. And 6 months tayo. Ikarkarag tayo latang itinagiti mo uding aldaw kat bendisyon ni Apo na tayo. Amen? Itibiyag tayo ti amin nga banag. Alright, so tatang agsapa, dahiti man makitalo nga chapter iti tayo sukimaten. At dahito nga chapter, dahito historical books iti Bible kat ngay, nagrigat nga ikarga iti may-maysa nga story dahito nagrigat nga kapat nga i-organize iti iti kakastoy nga klasen iti writing. Nevertheless, adda iti makungkunata yung nga summary iti amin nga chapter ti Biblia. But for our outline that dito iti pinakakuha tayo pinaka-summary iti dito nga chapter. Dahito iti mapanood ko nga chapter nga mabalin nga maikarga na eksakto to describe the chapter, the God of believers. No makita yun dito yung makumpunang before we go, iti believers, kaya po kakapsat nga ikwan, kanayon nga ibaga, nga iti intention gayam ti Bible, no apay nga naisurat, tapos ti kastakat introduce na iti Diyos nga nang parswa kanya tayo. Amen? Iti nga kanayon, iti focal point, iti makukunang Bible is not to elevate or to make a point or to a certain person, whether it is historical, or to build up a certain reputation for a certain nation like Israel, or to define some kind of culture that it represents. No digat iti Bible, iti intention ti Bible is to introduce God. Di nga kanayon iti mo na general perspective ti Biblia. Di nga kanayon, awanan ti sabali nga isuron ti Bible nohan nga
di mang introduce iti Diyos kadagiti pinaraswan ti Diyos sa tao. So when I say the God, I always tell the you people that the Bible wants to introduce God. So ito nga chapter, we are going to learn about God. We are going to learn about God. Nga madati context na ito nga God, iti makungkuna nga chapter nga dito eh. Dito nga Diyos kat na introduce, iti duwa nga klasin, iti tao tinabuti daga. Iti Diyos kat na introduce, iti babaon. Kadag iti example, iti tao nga namati. Doon, iti Diyos kat na introduce, babaon, iti biyag, dagiti haanpay nga namati. So, no, yung title nga rin, ako natin yung The God of Believers, kahit nga sa at dati unbelievers, dito nga sumar nga kargana. And so we are going to see how God introduces Himself in this life because of the examples in life of the believers, as well as we will understand God. In light of the life of the unbelievers. So dijay kat ada iti duwa nga tao nga nang represent iti believers kat unbelievers ito of course dijay believer kat ni Jehoshaphat is one of the mightiest king and the greatest king, the giant of faith in the Bible, nga nagadu iti libro kan chapters nga isuratan ti biag na. His name is Jehoshaphat. He's one of the star of the Old Testament saint. Gapu iti makukunang faithfulness na kiniapo. His name rang around that generation. That even the prophet Elisha esteemed him so high. Damdaman tayo makita diya eh. Ngam iti likudan iti Jehoshaphat na dayta nga nagbiag kat na-introduce ni Apo kanya na. Babon ti biag na kuno kuma. Kastamet nga ipakita iti Dios iti pagka-Dios na. Gapu iti may nga tao nga han nga believer. Tinaga na dayta kat ni Jehoram. Okay, so ada ti duha klase ti tao dito nga chapter. DJ believer ken unbeliever. Aniya nga itignas ta ni Apo nang it-introduce ti bagina kanyada. So DJ iti burden nganto kita andata nga agsapa. Amen? Okay, so nasamaris ko kanyayo DJ ket nganto kita anya iti bearing na dagito yung klase ti principles itatang agsapa ti biag tayo. So without further ado, we will go now to our first point. At least I put 3 points this morning to summarize the biag ti believers and unbelievers in demonstrating God or introducing God, to humanity. Let's go. So, apat naman pa gamit yung question. How God revealed Himself to believers. So, mai-reveal ba ni Apo tibiyag na unbelievers? Haan pulos. Kasi no ti tao kat hanga mamati, kas ano nga i-reveal ni Apo kanya na iti pagka-Diyos na. Masapol nga believers. Kas lang nga iti Diyos, kas lang nga danom, kumati Diyos. Datayo di jay maungkulang nga host. Ngam no jay host kat nakasara, haan nga agplo di danom, ijay host nga di jay. Kastamot ni Apo Diyos. Iti lang pagploan na nga danom katagi believers di naka-open for God. Ngam dagi jay enclosed dan ti matada kan puso na ti Diyos, haan nga mai-reveal ni Apo iti biag na kanyada. Iso nga ti question to itata, kas ano nga na-reveal ni Apo Diyos iti biag na kadagiti mo ko nga namati. Alright, so di jay. So iti, kahit nga sa unday ta, every Christian tatangag sapa, tatayo iti pag-asa, nga iti Diyos kat mai-proclaim, kat mai-propagate na about talaga. Without the believers, no way can God's name be propagated. Because we are like a conduit that God will flow in us, nga mai-transfer tayo iti naga na iti sabaling nga tao. So we are the only hope of the propagation of the name of God. And without us, the world is dark. And without us, the world has no God. Only because of the believers. Nga isudat ni host, winukunduit nga pagnaan ni Apo, nga maidanon iti deta nga Diyos iti bawat community iti tao. And let's take a look on this a certain historical event of God's demonstration because of the believers. So let's go. Number 1, the first point ganito kita iti chapter that Roman number 1, tinitle lang na ito iti God gives chances to unbelievers.
So, hantayo kakabsat ngay nga maipanaw ti bagi tayo, di tira mo nga na ito'y. At datayo di tira mo nga na ito'y. Kakadwa tayo kung kakadwa tayo kung kabiyag tayo. Dagiti mo ko na nga unbelievers. And they are more than us in number. You know, no kumati apan yung langit kat mga 10%, 90% unbelievers. Kasi di nga kaado ti ratio, it unbelievers. But we cannot leave this world. We are going to live with them. Okay? That iti Diyos nga in-introduce chapter number 3, that ito yung first principle. Regardless kakabsat, iti tao nga hanga mamati kanya na, still God's grace is sufficient. Number 1, kuna tayo, He gives chances to unbelievers. You know, He gives chances to unbelievers. Anak kain baga ka chance, no di ka chances. Kahit na nga sa onda ito, iti chances ngayon to, ti Diyos na unbeliever, manipod siguro nag 12 years old iso nung amo na ti right and wrong, gana lumakay nga matay, kung bumakat nga matay, dagiti mo ko na nga chances. Iso nga no, nakatakapsat, ito'y na nagkikimong dito tata, gatahan mo pa ngay nga sigurado ti relasyon mo, kiniapo Diyos, you need to be sure. Because every moment that God gives you life to breathe, that is a chance for you. But let's discover that a kind of principle in the life of Jehoram. Yeah, correct, Jehoram. So he gives chances to unbelievers. Let's read. Let's enjoy the story until verse number 10. So tata, kapag ko the historical dito expectaran nyo nga basaan tayo the history na. Masapol nga na kayo first hand mang sukimat the historical record na dito. So kuna na, in verse number 1, now Jehoram, the son of Ahab, began to reign over Israel in Samaria, the 18th year of Jehoshaphat, king of Judah. So, king of Judah was one of the most righteous king who ruled in Israel. 18 years na nga agtorturay. At nakaduwa nga king jay bangir nga nasyon, di Israel. At iso na Judah. Iso nga makita mo ngayon na no ti faithful kini Apo Diyos at tidugon mo ni Apo itibiyag na kan panagturay na. So 18 years na, natay ni tatang na, sinmukat ni Jehoram mga anak na. But according to the record na ito, and Jehoram reigned 12 years. So 12 years nagre-reign ni Jehoram ito na ito yan. Ijemat Judah, the godly king ni Jehoshaphat. At intuloy na, dahil itong istorya kat ko na. And he wrought evil in the sight of the Lord. Ijemat kahit nga mangug kung mabasa. Kada ito yung king it Israel, iji bangir. No, iji bangir kumakat kunana. And King Jehoshaphat was righteous before God kunana. And he lived faithful to God kunana. Iji mot Israel nga bangir. Ya kunana ito and he wrought evil in the sight of God. So nga positive Judah, negative itibiyag na iji Israel. Nga madatisin marunong nga intuloy diya description iti author kunana to. But not like his father and his mother. Ngumhaan mo't nga kasla nga kapirmi, kuna na, nga kasla kinitatang kuninanang na. And like his father and mother, for he put away the image of Baal and his father had made. Ngumhaan kuna na nga kasla kinitatang kuninanang na, nga ijay makungkunang ayan ti templo da, ijay ti palas, kat tagpatakder ni mama kinitatang na, ti makungkunang di Diyoson, nga tinaga na kat ni Baal. Idi nag-reign dahito yung mga nga Jehoram at pinaiktat na amin dagi revolto nga in parami ni tatang kininanang na. Ngam makita yo nga the description dahito yung author kanya na he is still evil. You know, nagkuha nga di dyan, kaslangay nga complicated yung klase statement. Una na ka, dahito yung anak ni Ahab may isang haan nga na Diyosan nga tao. Ngam haan nga kapadpada ni ama na kiniinana nga nagparamid da iti Diyoson iti balbalay da. So ipinaiktat na piman di jay. You know, ngam apay nga ta. Duwa kami ti tao ditoy. Number 1 kat ti author. Unan nga kasta ti author, he wrought evil in the sight of the Lord. Iso nga hanay nga impressive jay kasta na nga nang paikat iti Diyoson ni tatang kinananang na. Because iti gamin, you know, during this time, ito yung makukulang inception, iti makukulang nga nations. Kasi iti mga panon, agrugrugi na pa yung nasyon. Iti agturay ni King David, mayat nga iti jay starting point ta.
Because i-build na lang the spiritual life na. Spiritual life na lang. Kung hindi mo tanan umado, itinasyon ito na mga tinaga. Nagadumot iti nations nga kalaban nga kwan, manglaban kanya dan. Isumutin di nga nag-grow, di mga nga political aspect iti nations. You know, iso nga haanan nga religious, iti makungkuna nga central life, iti tao ti Israel iti. At damot din mga nga political life, iti nation Israel. Iso nga kat manong kings tinagturay, manipod ni King David, ingkanan kini King Jehoram, kat manong generation ti dayan. Kayat nga sawan, dinasyon, kat nag-build mo tanan, di mga nga political factor iti nasyon. Kat na-build iti political factor ti nation, di jay mo tanan ti maysa nga panpanunutan, di jay nagturay nga King Ijay, di political factor. Iso nga mamatya, kada ito'y spiritual, makungkunang spiritual side, tibiyag na nga, dinadaal na, dagi revolto iti, makungkunang Baal, iti time na. Tathaan actually for religious purposes or for divine piety. Mamatiak nga, iti rason no apay nga, kinontrana ni tatang na, is because of political reasons. Tapno tikas tangay kat nagijay elders ti Israel kanang itatao, kat dijay butos da kat adalata kanya na. You know, so kasya iti makita dito, no apay nga, not even Elisha appreciated that kind of an action na dinadaal na ng revolto. Because none, according to the author, none iti statement ni Elisha na na-appreciate iti pagkatao ni Jehoram because of what he did. That he destroyed, di jay makungkunangay nga idol ni amana kan inana. Because itilata nagparang nga reputation na dito kat di jay bagan di author, and he wrought evil in the sight of the Lord. Okay, so, anya iti, kayat na nga sa onda ito'y. Iti verse number 3, inikan na tayo iti clue. Iti evil nga description na. Okay, verse 3 ko na. Nevertheless, he cleaved unto the sins of Jeroboam, the sons of Nebat, which made Israel to sin, he departed not therefrom. Okay, so, ladies and gentlemen, anya ti basol ni Jeroboam. Dahito Jeroboam kati anak ni Solomon. Anya ti basol na dahito Ti basol na kakabtat ngay kat nag-aramid da iti ngay image ni Apo Diyos nga mang i-represent kanya na iti tao to na mo tinaga. Either kafman data when no kayo nga kinitikitan da tat in patakter da data iti Israel tat ibagbagada nga data iti Diyos. Iso nga iti basol actually ni Jeroboam tat haan ngay nga napan kini Baal nga nag-worship kini Baal. Amuna nga ti Diyos nga talaga kat ni God the Father iti langit. Amuna nga di God the Holy Spirit iti Diyos during that time. Ngam iti nagproblemahan iti leadership ni Jeroboam kat nag-aramid ti picture ni Apo Diyos nga pinatakdo na Jeroboam tinagakunan na nga, O Israel, He is your God kuna na. And dito'y kun manawatan. No apay kakabsat nga ada iti mo kuna nga ribulto di Jeroboam tinaga. Nagrugi kayam dito kini Jeroboam. Kat ni daytoy Jehoram man daytoy amuna nga hangan ni Baal iti Dios. Isungaw nga pinapanaw na piman di Baal nga dijay. Di problema dijay representation ni Apo Dios ngay nararamid ni lulo na nga Jeroboam isulat at inaramid na. Dijay ti evil nga mong kuna. You know, kat ikargato rin ti practical nga analysis. Tapos tikas takat na lakata yung maawatan. Kasto rin ti kakabsat. Iti Diyos tayo nga namati, kat si bibiyag nga Diyos. Mamati tayo dyan mga kunang ngayong omnipresence iti Diyos. Iti first nga doctrine nga kahit kung makita yun. Kanya kahit nga sa di jay, nga iti Diyos kat hanlang ada jay langit. Ludi kat ada jay langit, adapay ditoy. That is the omnipresence of God. And so, sumarno nga meaning ti omnipresence, kat He is present everywhere. So wherever you go, God is there. So if that doctrine is subjected to the understanding of all God's people, then therefore representation is out of the mind of those who believe in God. Awan ko mati representation na either stone, either gold, wino either anya. You know, so awan ko iti mo ko nga representation ni Apo Diyos, iti biyag iti may nga namati.
Therefore, dapat amin nga yung klase ng representation na cut, maikat. Okay, umunag tayo nga, umunag iterate yung representation. Number 2 nga, representation niya. When we speak about the representation in the Bible, we are talking about any kind of idols that are made, either stone, silver, gold, or wood. Ngam adamot ti mao ko nga representation ni Apo Dios within the heart of every believer. But kahit kung dahito ti kahit kung insert ka tayo Kristiyano, dili yung tinasayat. Datayo nga believers, kakabsat, whether we believe it or not, di Diyos ni Abraham, di Diyos ni Moses, kat iso ti Diyos tayo. Therefore, we need to trust Him with all our life. We need to trust Him with all our life. Ngam umay di panawon nga ti Kristiyano ngay kat dito yung ron, amo yung nga ti maysa nga kanaktulan nga trial ti biag ti tao kat dito yung pagbiagan. Whether that is one, you know what, we go to the first century, iti trial da iti kat political trial. Iti, for example, ti emperor, kasparigan iti, kat ibaga ng awan ti worship, kat no aggadar ti Kristiyano iti kat apan natiliwan kat ibalod da, political, a religious trial da iti. Ngam katanga panawon tayo, awanan ti mao ko na nga political and religious trial. Ngam ada iti dakdaktol nga trial tinamati. Iti dakdaktol nga trial tinamati. Kat no iti panagkita na ti panagbiag kakabsat. Kat dakdaktol nga di jay ngay makungkuna ngay nga pangangailangan na iti lubong. Kat i-address na dito yung klase iti makungkuna ngay nga material needs rather than the spiritual needs na. Agrason iso na nga ibalita oray kasutibiyag kung hanak ag serbi unay. Tot amon ni Apo Diyos. Representation ti awag ko ijay in the very spiritual sense. Tot iti Kristiyano kuma, iso nga dati nga namati ngay kat we must be very, very strong in our conviction. Di kahit nga sa conviction nga di jay, masapol patyan tayo nga iserbi tayo iti kabaulan tayo kini Apo Diyos. Tot ni Apo Diyos iti mang pakan kanya tayo. Conviction tawag na di jay. But any kind of solution that will paslangay nga mang taw-taw, amoy iti mang taw-taw, mang dilute, iti nga klase ti principle is the representation of God. Kat dito iti may nga kaduan nga ayan dagiti dadu mga namati. Awan nga iti very clear nga panagbiag na nga agserbi kini Apo Dios in a sense that they really serve God. They thought that they are serving God. You know, because they are going to church, but awan nga iti jay nga ikwan, awan iti panagserbi nga pirmi. And they thought that even though they are not in the equivalent of that, what we call the jay nga involvement, ngam iti biag na kan panunod ta. They thought that they are doing God, you know what, well. Iti panagserbi ta. Because of the word representation. It seems, ladies and gentlemen, that there is a diluted way to live as a Christian. I tell you this morning, there is no diluted way to serve God. Masapol nga literal ka nga ma-involve, iti pa nag-serve kini Apo. Jay, biyag mo mismo, ti usaram. Literal di jay. So it is not in the mind. Iso nga nag-Kristiyano kat, ti amo na, nga naginadumahan na ag-serve. Ngam ti amo na kat, basta napuno ka na Apo jay, panunod ta. Ngam, how can you explain that one? There must be a real, genuine presentation of that in the real, literal way of serving God. So, ada niyo mo ko na nga physical involvement. Ada niyo mo ko na nga mental involvement. So, ako na love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Kung na no heart ko lang kat dito, di conviction na ba kanya tayo. Di soul, kung na kat di bagi. You know, in the spirit. You see, so the whole being must be you know what, must be engaged in serving the Lord. You know, kat ito iti ikaragak kakabsat iti nga present nga application na iti mo ko ng representation. Anak lang agdwell iti mo ko ng idolatry. Makita mo iti Diyos iti batu kan no na nagasgas na ganyan classic explanation. But there are Christians today who are living in a manner like that. Okay, so Christians, I hope that you understand that. Now ni Jehoram, I'm sorry for that. Kat kunana he disposes every idol that his father and his mother had made. But still, his reputation is
he is evil in the sight of God. Apay nga ta, amen, ana kay nga worshipon iti Diyos nga, literal nga Diyos. No di kat worshipon ni Apo Diyos, representation nga adda. So nga, kas pangaringan kastoy, ikang kahit example representation. Iti worship, iti anak ni Apo, the Old Testament time, kat ijay Israel. Ijay Jerusalem. Because ijay nga tinmakdar iti temple. Amen? Kat ni Jehoram sa bali. Nag-aramid isunat ti Diyos na kat inkarga na ijay Samaria. Kayat na nga sa undi kakapsat ko, haanan nga mapan ni Jehoram ijay Jerusalem, ijay temple. Because at dangor representation ni Apo Diyos, ijay Samaria. Nga ijay Diyos na inaramid na. Iso nga pulos iti lifetime na, hanga binmaddak ijay Jerusalem nga temple. Maawatan nyo mat representation kahit kayo baga? Pasdimot lang iti dadu mga namati. Awanak man nga involved iti church ni Apo Diyos nga I have him in my mind, oh my friend, you are deluded. You are deluded. You know, no kasi panunod mo nga, ang kaman nga involved iti church nga at that part mo, you are deluded. And the Bible says that Jehoram was an evil man. Because at the representation of gun na iso nga nukas parigan, mapan iti sa baling province, pagkato naman ni kinitikita ni Apo, iso nga iti mo nag-worship ti sa bulan. So in his lifetime, he did never go to Israel, to Jerusalem, where the temple of God was built, where God promised to meet his people there in that place. It is because of that representation. Iso nga amoyo umay ti panawon, numalpas amin ti biyag ti turbo ti daga, adu ti Kristiyano nga awan ti reward ti langit. Sa gagaysan to nga dagiti na involved iti church ket agpanday jay sango nga ikargada jay corona nga balitok ti sangwa ni Kristo. Makigtot to jay tao nga dijay, ala, apay nga awan handa nga awag tinagang ko. Gayam ta winnership na ni Apo iti earth iti nagbiag. Iti representation ni Apo Diyos. Iti lang ay panunot na nga sinerve ni Apo. So Christians, you know what? Dagijay han nga involved mo talaga. You better think of your life today. Kasi han tayo man-manu tayo nga dumanon ti kasto yung past chapter. Man-manu. Iti preaching tayo. At iti amo no adato yung revelation ko trapturan. You know, ngam dahito kat naidala, ito nga preaching because of our series lesson. At dahito yung chapter number 3. Alright, so Christians, I would like you to know that even though pinapanaw ni Jehoram, di mo ko lang nga Baal statue outside him, but he is still an evil man. Because he did not worship the real God in his life. He worshiped the representation of God in his life. You know, and that is one of the most uncanny, or that is one of the most, what we call example of paganism. You know, paganism. Paganism din ang klase iti ngay prinsipyo. Di jay hamungay nga apan kita ni Apo Diyos nga personal. No di kat ag-ala ka ti representation na kat ko ng madijayan ti Diyos mun. That is wrong. So di jay iti naging evil na daytoy. But you see, God is giving him a chance. And chances, my friend. Apay nga ta, because iti napasama kajay, hindi nagturay isuna. That, di nga principle nga insuro kanyaw iti, ano ti ama, katanga faithful kini Apo Diyos, agdiminis, di ba, di jay sumaruno. Agdiminis di sumaruno. Kahit nga sa ulit jay, nukas parigan kuma 100% straight na di tatang, katanga gadlit na nagbiyagan na, di anak at 80%. So, isungag pa iso. Because hindi nagturay ito anak na. At da iti lugar nga sinakop ni ama na iti. Because of his strength. At pinagbali na nga tributaries. Tributaries na gito yung mga kunang nasyon. At may isa nga nasyon nga kinaber nga kinangker ni tatang na kat Moab. That as a what we call umbrella of the nation of Israel, Moab is a tributary in the sense that they will give their taxes to Israel. At ti Moab, paspasan ko, agas ng pastugang tikastadang agtax ini. 100,000 kakausat na sheep on 100,000 nga baka every year. I-tax na Israel. Ano ito kaya nga tang iris tikas day?
Mas di gayam ti kastan nga dagi nasyon nga kahit nag-survive manen. So ano, inabak mo di may sa nasyon ng kastan. Do you want to survive or no? No nagnoda, iwaras mo di nga citizens na ti intero nga lubong. Ngam no kahit mag-survive da, they will maintain their nationality but they will tax. Iso nga tributaries tao na gijay. At kunak manen, idinatay ni Ahab na diminis di nga anak na haanan nga naugunan di leadership. Nag-rebel di dito nga Moab. Iso nga dapat nagsingir iso na kat ay na nga 100,000 na sheep, 100,000 na baka. Awanen, kung na maninjiking mga agitad kanyayo, rebellion tao na dijay. Ihana nga kaya nga atakon. Iso nga napan ijay Israel, ijay Judah. At kung na kini Jehoshaphat, my father's wealth is gone today. Moab rebelled against Israel. I want to go to war against him because that's our right. Nakanker mi dijay, that's our right. That's our land. I come to tell you, will you come with me, brother? Kung na nakakastingod ini, nugubat at masapol nga, may meto adado kayo. At kung na pima ni Josaphat, well, my people are your people. My horses are your horses. Let's go. Kung na. So, dito nga, tiawag ko dito yung chances. Ngahaan kakapsat ngay nga iniktan ni Apo Diyos, itingay ultimatum ni Jehoram nga agbiag nga may sana. No di kat iniktan na pa ni Jehoram iti puso ni Jehoshaphat nga faithful anak na. Tapos tikas tangay kat ipakita ni Apo Diyos kini Jehoram nga ni Apo Diyos kat he's giving a lot of chance to a lot of people. So in principle this morning, before we go down to that story, I want to ingest in your soul that God is a God of chances. You know, He gives us every chance that we need in this life. Tapos tigas na kumangay kat awan nga kakapsat iti pakapilawan ti Diyos. Iso nga kuna kaya tagsapa, the introduction of the Bible is the explanation of God. But I am telling you this morning that the God we serve is a God of chances. But inikana ni Jehoram iti nagadungan chances. Iso nga tayo, awang kanya tayo iti makaibaga nga perfect tayo. We all commit mistakes in the past. We are not as faithful as we could be. We are unfaithful in many things. You know, but God is the God of chances. Kat dayta na ipakita itibiyag ni Jehoram. Kat idi kunan ni Jehoshaphat, let's go. Kunan na taktol di giant. Taktol di giant kapsat ngay nga grace ni Apo para kanya na. You know, so di jay iti first na mensahe tayo, iti daytoy nga chapter that God gave a chance for Jehoram. Secondly, let's go to chapter to the next Roman numeral number 2, in which we can conclude it as the God who regards the believers. So, untay man basahan dito the God who regards the believers. In verse number 12, pag makita mismo DJ statement, wala na to And Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. So, tinapasama kami ni Jay, kakabsat. Napantay niya, at kunan nga kastan ni Jehoram, ay nangay, di pang atakan ta. At ni Jehoshaphat, warrior da ito, isong amuna. Kunan numagnataw dito, nalaka na ito yung makita. Isong pagnanangay, di jay makukulang batalyon, di jay disyerto. Di jay disyerto kami nga dito kakabsat, unlikely nga gwardyaan da. Unlikely nga gwardyaan da, di jay ta disyerto. Matay ka hanggang nga balot ka adong-adong. Di napasamak. So, ay na nga, pag umintraan ako na hanga dito, napapantayan na kita. Di share to. O ganun ba? Sige, kung na. Di mo't napandahan na nga mga nakalkulit. Nga manipod gayam iji nagrubuatan da, ingana iji papananda iji Moab. 7 days na travel. Pitumal daw, iti di share to. Ay, anya nga itinapasamak. Na inom da amin kakabsat di jay, danum da. Kadagdi lang kabalyo, kat manong atimbat inumo na di jay. No, di tangki ngay pa ngay. Drum, di inumo na di jay. Iso nga di 7 days, kat siyempre thousands da, di balon da nga dadakol na ibus na miscalculate di jay. Ala, hindi mo tan agkita nga kasta ni Jehoram, nalustoy mo tan amin ng animal. Kagi soldado doon, kat nakadapadan. Kat nagsangit iso na kunan na, alas, God brought the 3 kings here to be slain. Sino di kings nga di jay? Iso na, ni Jehoshaphat kan di jay, nagnaanda. Sorry ata ni mamismisquote ko na words. Edom.
Because dito'y Edom nga na dito'y, faithful kay kanya na dito'y. Iso nga kasangay nga, iso ti gateway na, ni Edom mo dito. Iso nga, nakinayon ni Edom. Iso nga talo nga kings na. Kat nalaspak dami ni Jay, kat nakita ni Jehoram kuna na Allah. Ay ni Apo, nagitalo nga kings na patayon, nagiti Moabite kuna na. Iso nga kinmita kini Jehoshaphat, kat kuna na, anya nga iti tayo. Amoy iti kuna ni Jehoshaphat. Ada ba iti propeta dito'y? Ayaw, di nga iti kahit ko ti godly. No ti godly kat nga dagos kag panunot. Ada ba ti Bible dita? Kasi, ada ba pagkitaan niya? Ada ba ti kastati yung mangkita kini Apo? Ada, ti may sa. Kunan di servant. Hanga nakasaon ni Jehoram. Hangod nga faithful. Ano nga amupay no adat Elisha winoman. Ngum di faithful nga may sa nga servant na nagtayag ko na sir, adat ti naaglangat Elisha. Iso natin ng bugbog di iman ni Elijah iti. Ayo, kuna na. Adat ti word ni Apo kanya na. So napanda. But dahito nga iti statement ni Jai king kanya na, kuna na. Amom, Jehoram kuna na. Luhan lang ang kapo kini Diyos dapat ang kumakit ang tirupam. Iti statement na. Iso nga inkargato yung title nga, God regards the believers. When I read that one, oh my, I said to myself, what a reputation Jehoshaphat has, that the regard of the great prophet Elisha was too high. At yung word nga kung tayo kanikitan na ito. Nakita yung ba diay? 13. And Elisha said unto the king of Israel, what have I to do with thee? Get thee to the prophets of thy father. Inong tana pa, hindi nakita na. The prophets ni tatang mo nga ni Baal. Una na, and to the prophets of thy mother, Baal. And the king of Israel said unto him, nay, for the Lord hath called these three kings together to die in this desert. Una na. And Elisha said, as the Lord of hosts lives, before whom I stand surely, were it not that I regard the presence of Jehoshaphat? O, yun, nagbayad nga din nga basa ngayon. Wala na nga, among no apeng in mayak, gapok kini Jehoshaphat. Nagbayad mo ng tikas dyan, am I right? Nga gapok yung faithfulness mo ngayon, kat you are respected. Even the prophet who is the greatest man on earth, nga ni Prophet Elisha, regarded the man Jehoshaphat, that his presence is a command of wish for him. Nga gapo yung reputation na kakapsat lapan ni great Elisha. So nga dito number 2. Diyan ko natin yung tay, God regards the believers. You see, if it had not been for Jehoshaphat's presence, Elisha would not been there. Awan ko man Elisha dyan. Ngam ka po iti presence ni Jehoshaphat, lapan ni Elisha. Amen for that? Kasday kakapsat nga i-regard ni Apo, iti faithfulness ni anak na. You know, kasday kakapsat nga i-regard ni Apo Diyos iti presence, iti mo nga faithful nga anak na. Iso nga, iti nga chapter kat, nalakatayon nga marukod. Nalakatayon nga magit ni mensahe. Ano anda iti i-regard ni Apo Diyos ka panagbiag. Kaya panagbiag nga faithful kanya na. You know, di iti panagbiag. Hanga di panagbiag mo nga, amoy ba kakapsat nga ti may imagine, ti makikita tatanga panahon tayo. Ti makikita tatanga panahon tayo, ure naging Kristiyano, lumaktol di matada no, at Kristiyano nga binmaklang, ti kwarta. Kung kuman nga, ure yung pastor. But to me, I don't regard that. What was that? Mapatiyan tayo. Kung ko, binmakol ti balawin ako. Uy, di matada kasi. I don't understand that. You know, kasi nga, i-announce mo nga, na kayong Kristiyano ti Pilipinas, amoyo, dahitoy ni Pedro isuti may isa nga nag-faithful tatangatawan. Kasi lang agsusuyado mo yan. Kasi lang kung ano na pa yung mga ganda. Kuno mga, ni Pedro kat 5 stores, di ba na? Kasi lang kasi di pa nakita na. Ang tatangag sa pa kahit ko ibaga kanyayo. Nahan nga pag ano ni Apo Diyos no sang apulo ti track ni may nga tao. Pag ano no ulit nga tao kat faithful kanya na. Di jay tinay karga nito eh. Gusto ko na tayo, agbalbalyo ko man regards tayo nga iti tao. Although nga, ada mo tayo palang kitang, may aeroplano ma. Am I right? May helicopter mo. But, hangko ma, kasi nga, kangato di regard mo nga, ngay mo tunan, pati yung urat mo tayo, turumuwaran ka po, di nga, basta nga mangkita di
helicopter nan. Ngam no faithful kas lang awat timang mangyari, amare. Look at this one. Ora ng kasta ni Elisha. No hangag po kini Jehoshaphat awa na kata. Iawag tayo yung regard. At kahit kung ibagat tagsapa, nga no adda iti tao nga i-regard ni Apo Diyos nga nangato, nga istimo na nga gusto, kat iti faithful kanya na. You say that is what we call Jehoshaphat. Iso nga dahito iti nga inaibatangan ni Mamatya, kakabsat nga hanlang nga na istorya na ito, itapos tingastak ni Jehoshaphat, ang faithful pa Lodi kat na imatangan mismo ni Jehoram na ito, nga, ay, kas gayam, tikas na ni Apo Diyos. Di faithful kanya na i-regard na. You know, so, Jehoram was a witness to this scenario. But I am so sad that this kind of scenario had gotten little space in the heart of Jehoram. Ano nga nakat, di nga pas na di nasikpot at tagsapa nga faithfulness nga kahit ni Apo nga makita kanya tayo. Kung di nakita ni Jehoshaphat, ni Jehoram, ni Jehoshaphat na ito ano nga nakats nga, hindi nga mintahi. So nga be careful. Tapay ko matamakat tayo, amin timinsahin ti Bible, amen? Every time we hear the word of God, every time we read the word of God, we must catch the message of it. Because Jehoram did not profit to this great message that God had brought to him that day. Even though kung nato yung God given him a lot of chances, but he did not catch. The message did not arrest him. It a little thing in his life, and ladies and gentlemen, he did not profit to the message of this truth. You know, he did not profit to the message of this truth. But let's take a look on the one. Number 3. Kasi pasahan to rito Last ito yan. Agtato, sorry DJ, panag-arrange the verses wrong. Number 3 and last. God is willing to make miracles for believers. Dito ito makitalo. Hindi nakita ngayon ni Jehoshaphat that they are at the loose end. Paabakdan. But kuna na, masapol to iti prophet atan. Anak kagamin nga dinamag, sigat ng ayaw kanya, gubat, katang mga mailid, sigat leader. Tatan nag-fail ka, kuna na, it's my turn. At dapat ti prophet, ada ni Elisha. In mind Elisha. Okay, so let's read. So according ito na ito verse number 15, samot, ayun ito na. 16, so, beta. Una na. And he said, thus said the Lord, make this valley full of ditches. Una na. Kalian niyo. Abang ka man, jilas nga page. No makita. Awan nga iti makita ka picture no hanga na ito Jilas. Ni, the operator. Data. Kasi no-trends ko na kami, no engineering, at itog ngayon nga nakalian. Nung kas lang ka may metikas ito yung inaramid na. Wala na. Dito ang inaramid na, tapno karga ni Apo tinanong. Tawan mo tinanong. So kung na, agkali kayo. So kung dito lang kinalian ni Elisha ti yung karga, tawan tinanong makita. Alright, so ngumato tayo. Wala na. Agkali kayo itidaga. Pag ito ni Apo Diyos. At di nga sumarunong nga words na dudung ganda. Luan niya tingastan ni Apo ang mga itinanong. Di ako nakikitan. Verse 17. For thus said the Lord, ye shall not see wind. Awan ti angin. Ano yan nga, datoy no, agbagyo ka ti wind ti umuna. Number 2. Neither ye shall see rain. Tuwa no tudo. So nga no, kung na agigin ni Apo ti danom, ti expectaran tayo, ipakbon di ay clouds, naging di ay inaganan nga danom, ta iso. Ngam ko na nahanmot nga angin, hanmot nga agtudo. Yet the valley shall be filled with water. Di jay kinalian da. But iso ti mapuno tinanong. Una na. Verse number 18. And this is but a light thing in the sight of the Lord. At amuyo, pasit pa di jay nga itid na kanya yung blessing. Una na. Number 2 pa yung aramin ti Diyos, He will deliver the Moabites into your hands. Una na. Mga bakay pati gubat. And in bagan di prophet di ngay. And he shall smite every fenced city, in every choice city, and shall fell every good tree. Dagay nara nga nagpintas, iawid yun, aramin nyo balayo, and stop all the wells of water, and mar every good piece of land with stones. Apay nga tang aramin nila ito tapno alam na daga. Kasi no dagamit ti water, iso ti papanan ti tao.
Nga masapol nga kaburan di water tapno maala di lote. Tatawid ng ordiyan, inabak mo, tawid mo diyan. And it came to pass in the morning when the meat offering was offered. So ni Jehoshaphat, being a faithful man, amunot aramid na. Hindi nga agsapa kasta. Inset na di mo ko nga worship. So nga, uray gayam ititingan ti gubat. Han nga maikat pa nagdayaw. Digit umuna launay nga aramid ti tao. Hanga di jay, nakita mo di kalaban nga dadakto lang, sangit na aramid mo, pwede sila ka na, hanga makas jay. Pasapul at worship. So insagana na dagay mapuuran, and then nag-offer na, iti mo ko na ngay nga tinguan. So iti umasok mo tunan di jay ngay smell iti offering ti Diyos. Iti na angot ni Apo Diyos iti Diyos ngay. Iti na angot ni Apo Diyos iti offering iti animal nga napuuran. Nag-send ni Apo Diyos iti todo iti pangir nga lugar. Iti adayo nga lugar. But iti nga todo kat nag-cost iti blood. At linabasan na iti lugar kayanda. Iti linabasan na lugar kayanda, iti kinalid nga dito nga trenches na puno ti danum. As jetting as tadakat paano panunutok dito yung nasayat. Daktol nga iti practical nga maaral tayo iti dito nga mensahe. Dengan yung nasayat. Una na kanya da. Awan dandanum. Amin nga animal katatumpadan. Agkali kayo ti tangki sa pagkargaan ni Apot danum. Lusika di jay, agkali ka ba? Lusika di jay, ada ka di desierto. Kunam, okay. Agpray to ni bigat ha. Kala di may sa pastor ka tomorrow we have no water. But tomorrow we will pray kung na church. So, malum, kasi kastatog kararag tayo. Lord, ika na kayo man, tituro no bigat. Kasi camp di jay, awan ngor tinumunda. Hindi ka bigatan na ngay. In may da amin, awan ti uray may isa nga nagkaganti payong. Kung nag-pray, di narabi nga di nga agtudo. Kahit nga sa awan ti uray may isa nga namati, jay prayer na, terapi. Sa awan ti uray may isa nga nagdala ti payong. You know, kasi di mo tayo, kaliyong ba di jay? Na awan, among nga disyerto di jay, awan tinandanong. Masapol ti pamati. Iti word ti propeta. Masapol ti pamati. Nga, patyam din ba nga ti propeta. Christians, kasdimot ng kanya ti giving. No, kung na kanya to yung nga, bahagin man ni Apo Diyos dito ng lubong, mamati kayo. Amen. At kapot ko, bahagin ni Apo Diyos di amin nga lubong, maitip na kanya to, di amin nga kahit yung dawatan. Amen? Amen. At kapugor ti reta, masapol nga agtais tayo kung nag-first foot tayo, tapos ikan ni Apo ti blessing na tayo. Handa nga mamati, isong handa nga kalyan di jay daga. Ng Christians no, daktatag sa patyam ti giving. Patyam ti giving ta, amo yun, no handa nga nagkaliti kwa, iti trenches di jay. Anya nga iti nangyari? Alin mabas lang di blessing, kanya na. Lin mabas lang at awan nga ro ti pagyanana. Alangan nga iti nga tayo, pag imam ti pang-alam. Manulang mo nga segundo ti ko di imam. Manulang mo ti maala na di jay. Nga kinalimot ta, di daktol nga tangki mo ta, manumot nga liters nga doon nga pagbiag mo ti manung nga bulan. As di mo tang ti giving kakabsat. Isungo na yung namati. Importante lang ta, di pa namati ti preaching. Amen? The word ni Apo, no inbagan, the word ni Apo, iso di jay. No kuna na, patim ni Kristo't may salaka pang di langit. You believe that, do not doubt against that. Because kuna na, he that cometh to God must believe that He is. Without that faith in God, you can never come to God. So di jay, nakita dito, I was imagining, I was smiling, iti ununag ko. No handa nga nagkali. Linmabas lang di tanong. Salamat na lang ta nagkali na abot ngayon ba kanya yung isunga di. Linmabas di tanong akat na-stack ka na ginanong idyanti kinali ng trenches. Amen? Tapos di tinapasamak. But I was recalling this one and I'm happy for the presence of Jehoshaphat here. Because isunod ti commander ito. Kung na nagkali tayo to, isot ma-stackan yun nanong. So, hindi magbaga na siguro di ka, baka kung na ng soldado. Ngam ka po ti painda, kini Jehoshaphat kat agkali dalat ta. Kalangan na pilpilitan na. Ngam hindi nga agpaiso, umay ti flood kat na puno. Sara to na mati nga agpaiso gayam. So, Kristiyano, patyan tayo kuman ni word ni Apo nga naibaga.
kahantay nga natungpal. Amen? Because that is what called faith in the Word of God. So actually, no, amo yung meaning ti faith. Faith is taking God at His Word. It's the meaning ti faith. Faith is not the presence of belief in the mind of people to God. No, that's not it. Faith is the belief of man towards the Word of God. So, declare ni Apo nga ako, at namati ka, faith di jay. So, di jay the first nga miracle. And nagkaroon ti flood. Gapo iti promise iti Diyos. Dahil iti sumaruno. Hindi, kwan niya, nag-flood nga kasta. Siyempre, napuno amin. Ako nga, tayo masaanan. Napuno amin di jay, ditches nga namin na. Hindi kaagsapaan mo at nag-riing mo at nagiging kalaban. Nga, anya na gana nagiti na. Moabite. At Moabite di jay kaduan na ko, diba? Ano yung kalaban na ito eh? Moab. Ayan, Moabite. Samaran. Hindi nag-ring na tagsapa. Nakita na kay kakapsa dyan tayo. Awan mo ti tudo. Therefore, na aliwalas. Iso niya, kagsapala ni Jay, nag-ring amin ni kalaban ng Moabite. Iti kita na Jay, camp iti Israel. Nakita na ka Jay danong. Diyan ti chest. At hindi nag-spark na Jay init. Kat na silawan na di danong. Dahara mo itong tinakita na. Sa di Jay gayang kat anghel nga inbo ni Apo Diyos nga mang cover di matmatan ti kalaban. Tapno instead nga danong ti makita na katara. Tot ko na anya ti makita yo. Daramot. Ali pa nagtitinagpat na ngurod. Uwan ngurod baka idarabigit ko na kat kalaban ti inmay kat kakadwa na ngayam di nagtitinagpat na. Isungan ko na nga sa king. To the spoil ko na. Kapan na alam kano nag-i-spoil nga nabati. Ang dagang mga madama nga urok pa lang nag-i-jay Kristiyano iti din. Siyempre di nagudog mo nga umay. Tato nakaturog ka nga daga, mangag mo, di daga. Iso nga idug mga panahon, awan pa lang ti ko kat kasi ti kastada, awan ti satellite kat di daga, ti apan na nga ikastela payag na. Siyempre nakaturog ka, mangag mo nga di danugudog, tumartaray kan kakabalyo. Siyempre, riniing na mo ito ti Mesak Mesa, riniing dahil, wala, di kalaban, umay dan. Idi umay dahil kalaban kat ada tinggan gayam ti Israel. So they killed them all right there. Iso nga hanlang nga, naada na ti danong. Inusar pa ni Apo di danong nga di jay, nga bang abak ti kalaban. Amen? Iawag na jay God is willing to make miracles because of the believers. So nga, makikita mo na ito nga, trabaho ti Diyos kat makakatawa ka nga, hangkapay kiti nga mamati. Lukas anong arat victory da, nga 1,000 ti kalaban kat sangapulo da lang kat maabak da. Ang nga mamati nga iti mangungkulang at tinggan ti disyerto kat biglang karoon ti danong. Those are things that are only God can make, you know. And I tell you, our life on earth, we really need miracles. Nagaduti pa tayo. Dito lang Pilipinas kayo ito yung rito eh. Amo ha? No, kasawa kayo katang kayo ngayon agtatrabaho nga duwa. It is very impossible for you to educate your children. I tell you that. Dito third world country kayo ito yung rito eh. Arat yung mga anak mo kasla kanya kat kayo kat ang kayo ngayon nga pagtatrabaho di compensated nga duwa, you can never educate your children. What am I saying here is, in this life, we need miracles from God. Because we cannot make it without God. You know, ngam itiray ito nga chapter, it is teaching us that only faithfulness can make it happen. So Christians, be faithful to God. Because by that faithfulness, God will make it as a conduit for His miracles to come. It might be in a matter of flood, or it might be in a matter of victory against the enemy. Dahil kakapsat iti makitalo sa content na iti ito'y. So anya nga iti makita tayo ito'y. Number 1 ni Jehoram. Ang faithful, inikan ni Apo iso na ti adu nga chances. Mapantayo di sumarno nga chapter, makita tayo pa dagi chances na Sumarono ni Jehoshaphat. Kapag di faithfulness na kat, ada ti victory. Patay na kumaaminan. Ngam nag-send ni Apo iti danum. Ngam makita yung nga han nga amin nga nagapukin ni Apo. Pasapol nga agkali na pa iti magkarga di danum. Amen? Alangan nga itayoktok ni Apo Diyos bawat ngiwat ta nagrigat mo tiyayin nga miracle. Pasapol nga agkali na ti
parigan sa kapulo daw, inubaintida, kali dati tangking pagkargaji danon for them 20. Ngum without that faith of digging, they can never receive the blessing of God. So Christians, at damot na gidi nga, ibagbagan niya apong aramidin tayo nga namati. At damot di 1 plus 1 nga ibagan aramidin tayo di jay. Anto yung balbali wala. Kasi di jay, timawang ko na ngayon nga pagsakduan tayo di blessing ni Apo. Without that thing, you can never be blessed by God. Lumabas lang di blessing, hanmungan na sikpaw. Amen? So, do you understand that? I hardly explain this one, but I hope na naawatan tayo nita. So, agkaralag tayo. Just me nga manadayaw, I cannot go further than my time would permit. That's why I need to close my preaching. This morning, O God Lord, we are talking about an event. We call it historical event in the lives of your people. But inside, O God Lord, historical events, we can squeeze some principles and doctrines that we need to understand. Of course, the general rule, O God Lord, of the Bible is to introduce God to humanity. But God can never be introduced by people who needs, O God Lord, to become an instrument for the propagation of God to the entire humanity. We, your people, are your instruments only to bring the knowledge of the Lord Jesus Christ to this darkened world. But we need to be faithful like Jehoshaphat. We need to believe the words of Elisha, the man, we call it the mouth of God. And when the mouth of God is open and the word of God is spoken, that word must be acted upon. And so they dug a trench where the water will be dropped. And in that water, they will use it, O God Lord, for the life during that time. Oh Lord God, I cannot tell if these people understood the preaching. But I hope that they will come to understand that believing in God is not only the creation of the mind, where the mind says, I believe in God. Lord, that's not what faith is all about. Faith, O God Lord, is doing what the Word of God says. Because by that, faith, O God Lord, is demonstrated. I call everyone's attention, O God Lord, to pray this morning. Whatever na naalala ng inside ito'y that ikaragda ko. So while your heads are bowed, your eyes are closed, Christians, do you want to know God in this message? Anyaman na naging ito'y that it is about our faith and trust in God. Kumusta nga tibiyag ti may sakan may sa ti panagtalak tayo ti Diyos. Naunag ba ti panagtalak tayo nga kaya tayong italak ti kailangan tayo habang agsasalbito kini Apo Diyos. Anya nga iti maaramidam, itirita nga pamatim kini Apo. So, anyaman nga nasiktaw yung minsa itiritoy that we are free to pray. Shall we pray, ladies and gentlemen? Diyos mi nga malay sa yabanan mi man amat ibiyag ni Jehoram kini Jehoshaphat directing a story. They are in opposite directions of God. The quality of their lives are put in a negative as well as in a positive definition. And we are glad that their stories are written in this chapter. It would tell us, O Lord, that without Jehoshaphat, Jehoram could never know God. But by him, O God Lord, nakita na no niya ti
pamatin ni Jehoshaphat by calling the prophet and by hearing himself the words of the prophet and by witnessing the victory that was caused because of the word of the prophet. Tatamat agsapa as your people, no adamat tiges agsapa kasimot lang, no isuna kat hanpay nga nagtatalaking ka sa Kristo, di lang representation mo apo ti pinatpati na, but that person did not really come to you in a personal manner. Let him come to you today. Because if that happened to Jehoram, Jehoram would have been saved. Yet he didn't. But God gave him a lot of chances to reconsider his position in life and submit himself to the authority of the Lord Jesus Christ. On the other hand, we are so glad that Jehoshaphat has a God. He called Elisha, and every word that Elisha had spoken happened. He said, "You're going to dig," and they dug. Maybe when they were digging those holes, maybe all of them are unbelievers. But because of the power of the words of Jehoshaphat and Elisha, they did it. And the other day, little did they realize that there was a flood. And it came through them to the place where they were. And it filled all those trenches to the brim. And there they understand that the words of the prophet Elisha is true. And so all of them lived because of that. We call that the miracle of God because of Jehoshaphat. And you use also that water to be seen by the enemy as blood. And so they went head on towards the enemy, to their demise. And so the people of God, in summary, conquered these Moabites. And that, to us today, is a miracle. Which means that the God whom we serve is a God of miracle. Kada ito yung abiyag mi kat na very complicated, na ganun needs me, kumpor me. But far be it for the believers to be disbanded. Because we have you. Which means, oh God, that we need just to trust you, and you're going, oh God, Lord, to keep our life going forward. Let your people believe you, oh God, Lord, in everything. Because that's the only requirement for us to live in this life a happy and a blessed life. Anyaman ni kakal na ito yung anak ko tatagsapan hanggang may sudapo, no adati agruging agkumit, agserbiking ka in a literal manner, at tulungam isudapo. Tapos tikstakat na makapagserbida iti usto. Mas patyan na lang. The word niya po, they need to dig. They need to dig their trend for the blessing of God to be trapped and for their life, O God Lord. So bendisyon ng amin, kato adamot ti dumaw commitment other than this one, kita mo't kumarag ito Ama, especially to those within the context of our principle today. Bless your people today. In Christ we pray. Amen. Amen.